हेलो बहुत खांसी हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस एंड फ्यूचर। আজকে বাড়িতে নীল ষষ্ঠী আছে এবং পুজো হচ্ছে। আমি দেখাচ্ছি পুজো হচ্ছে। এখন হচ্ছে এটা হলো আমার দিদি। महाद्युतिं ध्यानधारी सर्वपापुण्य मनोदुष्मे दिवाकरम् इंद्रजित देव शर्मण सर्वपक्षति पूर्वक नाम बोले इंद्रजित शुभजित देव सर्वण देवी सर्वपक्षति पूर्वक महादेव प्रीति काम जल्पेश्वर प्रीति काम गणपत्तादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री जल्पेश्वर पूजा परमाहं ओम नमः शिवाय। জলটা এক ঘটি ঢেলে দিও, ঘটি করে জলটা দিয়ে তামার ঘটি নাও, তামার হ্যাঁ তামার ঘটি। ওম নমঃ শিবায় বলে गंगे च जो आस्ते गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं नमो श्री देवाय सर्वेश्वराय नमो मुक्तिनाथाय नमो रामेश्वराय नमो गंगाधराय नमो जलने गंगाधराय नमो कैलासपतिनाथाय नमो আমাদের লোক না। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। নীল খুব ভালো, নীল ভালোবাসো। আমি নীল পরি, আমি জামাটাই নীলই পরি। দিদি দিদি আজকে বিক্রি হয়েছে। আমি জানি যে এইটা নীলকণ্ঠ, বলছে না এটা না, এটা তো অপরাধ। পুজোটা এখন অনেকক্ষণ ধরে হবে। এটা পার্ট 1 ছিল, পার্ট 2 একটু পরেই আসবে। পার্ট 2টা কিছুক্ষণ পরেই আবার পার্ট 2তে দেখা হচ্ছে। বাই বাই।